काटना नहीं घुसता है किच्छु ना किच्छु होचे होचे चूल काटले तो सुंदर देखा जाबो ये बहुत भेजाल करता है एक बार मतलब वहाँ तो 3-4 जन पकड़ के रखा है वही तो তোমার চকলেট আনবি চকলেট चॉकलेट चॉकलेट আছে এই দেখো এই যে হইছে चॉकलेट चॉकलेट কি সুন্দর হইছে বাবা বাবা चॉकलेट ইয়ে लिट्टी चोखा ना खाবে लिट्टी चोखा ওই যে আঙ্কেল লাড্ডু দিব লাড্ডু কান্দে না চাকেট চাকেট কিছু না मेशिन होने से बहुत अच्छा है हाँ साथ ही साथ हो जाता है আমি কি সাইড কেটে নেব নাকি ও অন্য দিন কেটে নিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেছে হ্যাঁ অন্য শুধু তো গাড়ি চালাবে সে বাবু টেবিলে ফেলতে সে বলে কোন দরকার हम सोचा দাও হয়ে গেছে আবার হয়েছে হয়েছে हाँ এই তো চাণক্য हो गया चाणक्य चाणक्य মাথা দেখতে ধরতা নাকি पकड़ना होगा না না শোনো নি तो भी आज थोड़ा कम ही किया है थोड़ा बड़ा हुआ ना बहुत दिन पहले কত মাস হলো জানি কাটা চুল দুর্গা পূজায় কাটা হয়েছিল दुर्गा पूजा में एकदम हल्ला करके दाঁড়া হয়ে গেছে গরম লাগে গেছে ए टाटा হয় না এখন टाटा এই যে ওদিকে टाटा टाटा मतलब जाने के लिए बोलता है टाटा হইছে তুই উনার দোকান থেকে উনারে টাটা কস হ্যাঁ তো আমি কেটে দিই কি না থাক না না কাটে না এটা দেখো ওটা দিয়ে না আই মাথা এটা তো गाना बंद कर दीजिए नहीं मेरा सब वीडियो बर्बाद हो जाएगा पायरेसी मार देगा সন্ধ্যল দেখছো কত সুন্দর দেখা যায় टाटा बाय डॉक्टर को दिखाने ले गया था हाँ डॉक्टर को টাটা कान में जब रखता है ना डर खाता है डॉक्टर को धरने से पहले बोलता टाटा बाय बाय डॉक्टर हंस दिया কি ধর বাবু কি সুন্দর হইছে না एकदम चाणक्य हो गया टाटा बाय बाय सी यू ये सब मशीन से तो अच्छा ही लगता है इतना सुंदर गुदगुदी लगता है और एक है क्या काटने वाला দিবা हाँ? नहीं इसमें और दूसरा कोई काटता ना आप ही आपको লড়কা है ना ঘরে গিয়া যাবে কালকে বাড়িতে গিয়া গেল না আমি আজকে কাটুন না না অনেকটা দেরি আর স্নান করবো তো বুঝা 10 মিনিট পরে হ্যাঁ হ্যাঁ একজন আছে ऐसा जैसा बिल्कुल क्या काटेगा दाढ़ी ना उसका तो दाढ़ी नहीं वो माथे से आता है पूरा दाढ़ी काटा है पूरा मुझे को काट दे देता है हिंदी बात बोला है क्या तेरे बेटा सुतैया मैं क्या बोला थैंक यू थैंक यू এরপর বাবা এদিকে কথা এদিকে এদিকে বাবা ওদিকে মাথা করো হ্যাঁ এদিকে এদিকে পা দাও এদিকে পা এদিকে হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো ভেরি গুড বয় থ্যাংক ইউ আর এদিকে এটা
হ্যাঁ এই আমার যে গুড বয় বাবা Good কিচ্ছু হবে না boy. মাথা হিলে না এদিকে করে দাও এদিকে হিলে না Good boy. এদিকে করো হ্যাঁ Yeah. জিলেলে জিলেলে আয়ো আয়ো জিলেলে ডুবা 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 আরে বাবা কিছু না হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে আর নাই ডুবা 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 দিল ডুবা এদিকে করো নাই 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 বুকু দিবা কিন্তু অল্প অল্প নাই নাই এদিকে করো হয়ে গেছে অল্প রাখ নাই নাই আমি পাপা ধরছি না টাটা বাই বাই সি ইউ করতে করতে লাগে তা আজকে বেশি কান্দে নাই না হয়ে গেছে এই যে হয়ে গেছে আরো নেক্সট বার কাটতে হ্যাঁ অল্প এদিকে করে দাও হয়ে গেছে ভাড়া দেয় না আয় এইদিকে না এদিকে করে দাও হয়ে গেছে এই যে যা আরো বাবা অল্প অল্প আর অল্প সেবা এই হয়ে গেছে শিশুর লাগে কেন खुर्चुन मारना नहीं होगा शायद ना पूरे के साथी नहीं सब इतना बैक से हाँ बैक से ही चला मारा है हाँ थोड़ा साइड में ज़्यादा ही कर दिया এই যে পাপা ধরছি কেউ ধর নেই হয়ে গেছে এই যে চকো আনছি চকো লালিপপ अब हो गई এই যে छोटा वाला है ना बड़ा वाला है ये पप के दे हैं ये पप खुशकी भी हो रहा था ना इधर में हो गया हो गया Yes, Sandra. जाओ हो गया ना ওরা বিশাল সাতটা ই করে ধারে দাও टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय हो गया पूरे 8 मिनट लगलो काटते এই যে বাবা টাটা বাই বাই শিউ দে এদিকে टाटा बाय बाय शिव और टाटा दे दो हेलो गाइस टाटा बाय बाय शिव आज मैं चाणक्य हो गया हूँ